Dobro jutro. Kišno jutro. Seo sam u auto i idem u Smederevo da uštelujem ventile i da uradim sinhronizaciju. Tako da ova emisija neće biti u radionici, nego će biti na terenu. Evo, stigao sam na odredište. Ovo je Miša. Zdravo, drugari. Tako da ćemo sada da uđemo u jednu veliku garažu i da odradimo ono zbog čega sam došao. A Miša i ja smo se upoznali kada? Pa prošle godine prvi put zvanično, a čuli smo se pre toga. Više puta dogovorili, da kažem, termine i već detalje oko, da kažem, sprave. Lep motor, ali nisam došao zbog njega. Došao sam zbog ovog agregata R1150, a sad ćete vidjeti razlog zašto nije mogao da dođe on, nego sam morao da dođem ja, jer nemam dovoljno veliko dvorište da bi on mogao da sleti kod mene. Miša i ja smo se upoznali pre, zvanično, kao što sam rekao, prošle godine, a pre toga smo se čuli, čini mi se, pre nego što si kupio ovu napravu. Tako je, da kažem, trebalo mi je tvoja konsultacija oko nekih detalja vezane za motor, na što treba da obratim pažnju i detalje koji, da kažem, pošto je taj motor meni potpuno bio nepoznat, nikad se nisam ranije susreo sa tim, a volim da znam, da kažem, šta kupujem, tako da mi je Bane poprilično pomogao oko toga da skupim prave informacije i odlučim se za kupovinu jedne ovakve mašine. Da, to je neka firma nemačka firma koja je to radila. Postoji jedna specijalizovana firma koja pravi baš ovakve zmajeve koji su, da kažem, na neki način jedinstveni, zato što motor nije uobičajen da se koristi u vazduhoplovnoj industriji, bar ne ovaj koji ste vidjeli. Oni to lepo sve prerade, spakuju, nađu neka rešenja koja možda nisu, da kažem, prihvatljiva za klasične motore, ali koji rade izuzetno pouzdano i sigurno. Prošle godine kada smo se videli, a pre toga smo se dogovarali šta bi radili na motoru, predložio sam mu da se zamene podizači ventila. Pošto ovaj agregat ima stare podizače koji znaju da budu problematični i Miša ih je kupio, i kada sam radio ovaj levi cilindar na usisnoj grani, odnosno na usisnim ventilima, bilo je, pa boga mi, sigurno jedno 2 mm lufta. Šta se desilo? Evo na slici vidite ovaj stari podizač kako izgleda i ovaj aluminijumski deo se sabio i samim tim je dobio luft na klackalici. Ja sam ga zatim uštelovao, zamenio, odnosno pre toga nove, vidite na slici kako izgleda novi podizač ventila, uštelovao motor, stavio na vakumetre i sad Miša može da vam kaže kakvi su utisci bili posle tog štelovanja i kako je taj agregat radio u vazduhu. Savršeno. Moram priznati da istog trenutka kad smo palili motor je promenio zvuk, mnogo je stabilnije radio, ima brži odziv na gas i sve vreme kako dodajem gas eksplozuje, ne osjeća se, da kažem, nikakav prekid u snazi, da kažem, i nekom zaostatku, da kažem, kašnjenju samog gasa, s tim što, da kažem, zvuk je mnogo bio, da kažem, mirniji i stabilniji.
Ti si kasnije napravio još neke izmene ovde, hladnjak si, čini mi se, pomerio. Koliko se sećam, ili tako? Da, hladnjak sam pomerio zato što je bio smešten gore, bliže motoru, međutim, prilikom letenja, pošto je kod nas znatno toplije nego pretpostavljam gore u Nemačkoj, došlo je do povećanja temperature ulja i temperatura motora je išla nekada, odnosno temperatura ulja je išla nekada ide preko 130 stepeni. I onda sam došao na ideju da taj hladnjak spustim kako ne bi bio u zasenčenju i to je rezultovalo gotovo trenutnim hlađenjem za skoro 20 stepeni. Znači sada temperatura motora retko kad prelazi 110 stepeni, pod punim opterećenjem na temperaturi preko 30 stepeni. Interesantnu stvar koju je Nemac uradio, prebacio je levi throttle body na desnu stranu, tako da je sada throttle position senzor sa ove strane, desne, pošto je ovo prednji deo agregata. A to je uradio iz razloga da bi sajle mogle da idu sa donje strane. Pre štelovanja ventila moram prvo da mu skinem svećice, a kasnije da ga dovedem u gornju mrtvu tačku, da bi klackalice bile slobodne, da proverim zazor i ako treba da naštelujem. Ovde sa prednje strane nam je remenica koju, to ste već sigurno vidjeli u nekim ranijim videima, okrećem radilicu preko vijika koji drži remenicu i dovodim u gornju mrtvu tačku sa ovim mojim čuvenim drvenim tiplom. To bi bilo to. Sad ću da uzmem špijune i da proverim ventile. Iako ima potrebe da ih naštelujem. Od prošle proverke. Pre 50 sati su rađeni ventili. Evo ih izduvni. Su po meni dobri. Usisni. Donji je dobar, samo bi gornji malo dotegao. I naravno kilo ključ. Kontra matica 8 Nm. Malo ću ovaj da popustim. To je već bolje. Sada ću da okrenem radilicu još za jedan krug, pa ću provjeriti još jednom ovu stranu. Desni ventili su završeni. Istu stvar ću uraditi i na ovoj levoj glavi. Uštelovat ću ventile da vas ne bi gnjavio sa snimanjem. Procedura je ista kao i sa one strane. Ventili su naštelovani sa obe strane, nije bilo nekih velikih odstupanja. Motor je radio
negde između 45 i 50 radnih sati. Čini mi se da sam to već negde i rekao. Sljedeće, stavljam ventil dekle svećice i proveravamo throttle body, da li se tu nešto promenilo. Ventil dekla 10 Nm. Svećice 20 Nm. Spremljen za paljenje. Može, pali. Samo malo izvini. Odili se. Veruje, dobar. Ne treba ništa da radimo. Čovekova želja da leti stara je koliko i sama civilizacija. Prvo je Leonardo da Vinci crtao mašine za letenje, inspirisan pticama, ali tek početkom 20. veka braća Wright dokazuju da čovjek zaista može da se odvoji od zemlje. Nešto kasnije, Nikola Tesla razmišlja o letelicama koje poleću vertikalno, ideja koja će mnogo godina kasnije postati stvarnost. U tom istom periodu rađa se i BMW, 1916. godine kao proizvođač avionskih motora. Njihovi agregati pokreću rane letilice, ali posle Versajskog sporazuma iz 1919. godine
Nemačkoj se zabranjuje proizvodnja avionske tehnike. BMW tada pravi zaokret. Okreće se motociklima, gde Boxer motor postaje simbol pouzdanosti i balansa. I danas, više od jednog veka kasnije, BMW Boxer motor nalazi svoje mesto u lakim i ultralakim letelicama. Razlog je jednostavan. Ta konstrukcija prirodno ima dobar balans, jer se klipovi kreću suprotno jedan drugom, pa su vibracije manje. Vazdušno hlađenje omogućava stabilan rad bez složenih sistema, što je u vazduhoplovstvu velika prednost. Uz to, ti motori su kompaktni, pouzdani i relativno jednostavni za održavanje, što ih čini idealnim za primjenu u letjelicama, gde svaki kilogram i svaka sigurnost znače mnogo. Aeroklub Smederevo. Evo, završen je još jedan posao. Nadam se da vam je bilo interesantno. Pa, gledamo se nekom sljedećom prilikom i još nekim interesantnim poslom. Pozdrav!